नमस्कार जय जगन्नाथ। आज एक मो नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत। तो आज गोटे एवं तो कार्तिक मास चलती तो ता उपलक्षे माँ गोटे कौन आज स्पेशल बनाऊँच चलतु पचारा से आज कौन बनाऊँ माँ जी कौन बनाऊच? आज बेसर दिया ओ खटा कर बेसर दिया ओ खटा। हाँ कार्तिक मास चलती तो हाँ बिना प्याज रसुण से हाँ बेसर दिया ओ खटा कर। तो बेसर दिया ओ खटा पे कौन सब सामग्री बा उपकरण रखीच? ओ रखी गोटे काटिकी। हाँ ओ काटी गोटे रख दीच। हाँ हाँ गुड़ रखी गुड़। हाँ नड़िया गोटे रखी फाड़े नड़िया बड़ फाड़े नड़िया अच्छा कोड़े रखी घिया रखी हाँ हेंगू रखी हाँ भुसुंगा पत्र रखी हाँ तड़का देवाई जीरा सोरिष गोटे लंका आ सोरिष जो बाटी बेसर जो बाटी सोरिष 2 चामच पान महरी गोटे चामच गोटे इंची अदा दिखंड कर दे 3टी कंचा लंका। अच्छा तो एबे कौन करिबो ताले? आपको बाटिक आनिया तो सब बाटिक नहीं आसीबा। हां अच्छा तार प्रथम गोटे ग्राइंडर जार न। हां अच्छा एथरे दबा जो बाटिक नहीं आसीबो सब जगह ग्राइंड करी नहीं आसिया। अच्छा एबे ग्राइंड करी नहीं आसीबो। हां अच्छा हो ग्राइंड कर नहीं आसली। हां बाटिक नहीं आसला। हां एबे कौन करिबो? आगो टिके ना को सिझे देबा। आगो टिके सिझे दबा। हां अच्छा करे गोटे बसेला तो सिझेबो टिके सिझे दबा ताको पानी अधा ग्लास देला। हां अधा गोटा पकेबो। हां अधा ग्लास पानी दे तो गोटा पकेबो। हां अच्छा सोरिष बटाटा दे देबो। हां या दे दे। हां ओ सोरिष बटाटा दे के सिझेबो। हां अच्छा थोड़े लूण टिके दबा लूण टिके। हां अच्छा ये एपर सेपड़ कर देबा। एपर सेपड़ कर दो। हां अच्छा एबे ढाकना दे देबा तो ढाकना टिके दे देबो। अच्छा कोन सिझिया को छाड़ देबो टिके सिझिया को छाड़ देबा टिके सिझी गला पारे देखिया केमती कोन हेछि ना देखियो इने गाड़ी नहीं कोन। हां हां ये श्रेणी। हां ए स्टेज रे दबा। हां स्टेज रे नड़िया का दबा नड़िया दबा। गुड़ टिके दबा गुड़ टिके दबा। अच्छा गुड़ दबा हाँ अच्छा नड़िया दबा गुड़ दबा सिझी आसला सिझीला आग दे देथिले कोन कि सिझी नथांदा गुड़टा आग देले सिझी नथांदा ना ओटा माने सिझी गला पारे गुड़टा दबा 4 चामच गुड़ देले 4 चामच गुड़। अच्छा ठीक है देखो एपर से कर दबा गुड़ा और नड़िया बेसर जो देइथिला सेटा सब देके घांटी देबो। हां मेथी दे दबा कसूरी मेथी ऐसे मारे। हां एबे टिके एपर से कर देबो। हां एमती पानी रहबे ना टिके ना टिके पानीटा मरिबो टिके पानीटा मरिबो। हां अच्छा जे रहइबो एबे फुल दे देछ आटी सिम कर देतिला सब दउथिला त। हां सेति में सिम कर देतिला। हां अच्छा एबे के फुटेबो एडा फुटिबो। हां ये गुड़ा पड़ गला। हां गुड़ा पड़ला तार कलरटा केनते आसिला गुड़ा को नै की कलरटा। हां क्या एथरे हल्दी दिया हबनी ना। हां हां एटा हल्दी दिया हबनी ना एटा तो कार्तिक मास चलची तो हबिष चलची तेनु हल्दी पड़ेनी ना हबिष ये रे हल्दी पड़ेनी ना ए माने सोरिष बटा देकी जो हम करचे एटा तो हम सादा भी कर पड़िया एटा खाली सोरिष बटा न देकी मध्य। हां एटा कोन सादा भी करिया। हां एटा कोन बिना प्याज रसुण रे होची तो सित में एटा सोरिष बटा दे करले भी भलो टेस्ट होय नहीं एटा कौन पानी मरबनी। हाँ टिके ना पानी मरिबो टिके पानी अल्प टिके रहबो टिके दे दे गुड़ बिड़ी दबो ना गुड़ सेटा बिड़ीबो पानी गुड़टा पानीटा मरिगला माने गुड़टा ना कोन ताकू मठा कला भया करिबो। अच्छा मठा कला लठा टाइप रो हबो। हे इसलानी
ଛାଣିଦେବ ନାଇଁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିବ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଲେ ସେଇଟା ଇଏ ରହିଯିବ ଏଇଟା ମାନେ ବହୁତ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯିବ ନାଇଁ ମାନେ ଓଉ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଯଦି ଭଲ ପାଚିଲା ଓଉ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯିବ ନହେଲେ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁକି ଇଏ ରହିବ ପାଚିଲା ଓଉଟା ସେଥିପାଇଁକି ଚଞ୍ଚଳ ମାନେ ଗୁଡ଼ଟା ଦେଇଦେଲା ମାନେ ଆଗୁଆ ଦେଲେ ଓଉଟା ସିଝିବନି ପାଚିଲା ଓଉଟାରେ କ'ଣ କି ବେଶୀ ଖଟା ରହିବନି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଲାଳ ଅଂଶ ବି ବେଶୀ ରହିବନି ହେଇ ଆସିଲା ତଡ଼କା ଦେବା ଏବେ ୟାକୁ ତଡ଼କା ଦେବ ହଁ ଆଚ୍ଛା ସେପଟେ ହଁ ଏଇଟା ଏବେ ତଡ଼କା ଦେବା ଏବେ ତଡ଼କା ଦେବ ଗୋଟେ ତଡ଼କା ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇବ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ତଡ଼କା ପ୍ୟାନ୍ଟା ବସେଇବା ଗରମ ହେବ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଘିଅ ଦେବା ହଁ ଘିଅ 2-3 ଚାମଚ ଦେବ ହଁ ହେଇଗଲା ହଁ ଟୋଟାଲ 3 ଚାମଚ ଦେବ ହଁ ଆଚ୍ଛା ତାତିଗଲାଣି ଜିରା ହଁ ସୋରିଷ ହଁ ପକାଇଦେବା ଜିରା ସୋରିଷ ପକାଇଦେବା ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇବା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଟିକେ ହେଙ୍ଗୁ ଦେବା ହେଙ୍ଗୁ ଦୁଇଟା ଭୁସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଦେବା ତରକାରୀଟା ହେଉଛି ବାସ୍ନାଟା ଭଲ ହେବ ଅଦା ଟିକେ କୋରା ଅଦା ଦେବା କୋରା ଅଦା ସେଥିରେ ତ ବଟା ଦେଇଥିଲେ ବଟାରେ ଦେଇଥିଲେ ଖାଲି ଟିକେ ନେବି ଟିକେ ବାସ୍ନାକୁ ଟିକେ ଦିଆହେବ ହଁ ଅଦାରେ ଟିକେ କଞ୍ଚାଳିଆ ରହିଲେ ଭଲ ବେଶୀ ବଘରା ହେଇଗଲେ ଭଲ ନୁହେଁ ନାଇଁ କି ନା ହେଇ ଆସିଲାଣି ବଘରାଟା ହଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ହଁ ଫ୍ଲେମ୍ଟାକୁ ହେଇଗଲା ହଁ ଏବେ ୟା ଦେହରେ ଦେଇଦେବ ତଡ଼କାଟା ଦେଇଦେବା ତା ଉପରେ ଦେଇଦେବା ତରକାରୀଟା ହେଇଗଲା ଏପଟୁ ନେଇ ଆସିଲା ହଁ ଆଚ୍ଛା ହଁ ମିଶାଇଦେବା ସହିତ ମିଶାଇଦେବ ଟିକେ ତରକାରୀ ହଁ ହେଇଗଲା ଏଟା ଟିକେ ଇଏ ହେବ ଫୁଟିବ ନାଇଁ ଆଉ ଫୁଟିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତଡ଼କାଟା ପଡ଼ିଗଲା ତ ଏଇଟା ଇଏ ହେଇଯିବ ତାର ଆସିଗଲା କଲର୍ ଆସିଗଲା ଗୁଡ଼ଟା ଦେଲେ ଏମିତି କଲର୍ ଆସିବ ନହେଲେ ଯଦି ଚିନି ଦେବ ତାହେଲେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖାଯିବ ଧଳା ଦେଖାଯିବ କାହିଁକିନା ସୋରିଷ ବଟାଟା ଦିଆହେଇଛି ବେସରଟା ହେଇଗଲା ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ବହଳିଆ ହେଇଯିବ ସେ ବହଳିଆ ହେଇଯିବ ପୁରା ବସିଯିବ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ହେଇଗଲା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଏଥର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ନାଇଁ ଏଭଳିଆ ହେବ ଏବେ କ'ଣ କରିବ ସର୍ଭ କରିବ ନାଇଁ କି ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଗାର୍ନିସିଂ ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ କୋରା ନଡ଼ିଆ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେବା ନଡ଼ିଆଟା ଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ନାଇଁ ନଡ଼ିଆ ଦିଆ ହେଇଛି ଏଭଳିଆ ରହିବ ଏ ହେଇଗଲା ତାର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ନାଇଁ ଏଭଳିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ମାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସ୍ପେଶାଲ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ବେସର ଦିଆ ଓଉ ଖଟା ନୁହେଁ କି ମା ନୁହେଁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ବେସର ଦିଆ ଓଉ ଖଟା ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଭଳିଆ ଥରେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଦେଇକି ବେସର ଦିଆ ଓଉ ଖଟା ବନାନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ବନିବ ଏବଂ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ
ଏଇଭଳିଆ ରେସିପି ସବୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ବ୍ଲଗ 2025କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହଁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାହା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଏବେ ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଛି, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ତ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସେ ହେଉଥିବ। ଏଇଟା ଅରୁଆ ଭାତରେ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏଇଭଳିଆ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କେମିତି ବନିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।